آج آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور دنیا کی سب سے ہیلتھیسٹ غذا یعنی تلبینہ بنانا سکھانے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سے اگر کوئی بھی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ اس کے لیے تلبینہ تیار کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبینہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمانا تھا کہ تلبینہ دلوں سے غموں کو اتار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبینہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرما رکھا ہے کہ یہ کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسے منہ دھونے کے بعد تم منہ سے میل کو اتار دیتے ہو۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ تلبینہ بناتے کیسے ہیں، اس کے بعد جدید سائنس تلبینہ کے بارے میں کیا کہتی ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ تلبینہ بنانے کے لیے ہم نے آدھا کلو دودھ لیا ہے اور آدھی پیالی جوں کا انسٹنٹ دلیا لیا ہے، یعنی وہ دلیا جس کو پریس کیا گیا ہوتا ہے۔ یہ دلیا ذرا جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ انسٹنٹ دلیا نہیں لینا چاہتے تو ریگولر دلیا بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 عدد ہم نے کھجوریں لی ہیں جن سے گٹلی نکال لی ہے، اور گارنش کے لیے تھوڑے سے بادام لے کر انہیں ہم نے کرش کر لیا ہے۔ آپ کوئی بھی اور ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں، یا نہیں لینا چاہ رہے تو کوئی ڈرائی فروٹ کی ویسے ضرورت نہیں۔ تو چلیں پھر تلبینہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے دودھ کو آگ پر رکھ دینا ہے تاکہ دودھ ہمارا پکنے لگ جائے۔ اتنی دیر آپ نے جو کھجوریں لی ہیں ان کو آپ نے میش کر لینا ہے۔ بہت ایزی ہے، چمچ کی مدد سے یا کانٹے کی مدد سے آپ انہیں پریس کر کے میش کر لیں اور ان کی ایک پیسٹ تیار کر لیں۔ آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے بھی انہیں میش کر سکتے ہیں۔ ویسے کھجوروں کی جگہ آپ شہد کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تلبینہ استعمال کرتے تھے اس میں کبھی کھجوریں استعمال کرتے تھے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی بہتر ہے کہ اگر پروپر تلبینہ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں کھجوروں کا استعمال کریں جیسے کہ ہم کر رہے ہیں، یا پھر کھجوروں کی جگہ شہد کا استعمال کریں۔ جیسے ہی کھجوریں آپ نے میش کر لینی ہے چمچ یا کانٹے کی مدد سے یا ہاتھوں کی مدد سے، اس کے بعد تھوڑا سا آپ اس میں نیم گرم دودھ ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں دودھ کے ساتھ تاکہ ایک پیسٹ تیار ہو جائے، اور جیسے ہی ہم اس کو تلبینہ میں شامل کریں ہماری کھجوریں حل ہو جائیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے ہمارا دودھ ہلکا ہلکا پکنے لگ گیا تھا اور ہم نے آدھی پیالی جوں کا انسٹنٹ دلیا اس میں ڈال دیا ہے، اور دلیا ڈالنے کے بعد آپ نے اسے میڈیم فلیم پر 6 سے لے کر 8 منٹ تک، ویسے 6 یا 7 منٹ میں ہمارا جو دلیا ہے وہ پروپر طور پر گل جائے گا، تیار ہو جائے گا، لیکن آپ رکھ لیجئے تقریباً 6 منٹ سے لے کر 8 منٹ کے درمیان، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی آگ کتنی ہے، جوں کا دلیا تیار ہو جاتا ہے۔ اور جب تک آپ نے 6 سے 7 منٹ کے لیے آپ نے سر پر کھڑا رہنا ہے اور ہلکا ہلکا چمچ ہلاتے رہیں کچھ دیر بعد۔ اور یہ ہم نے کھجور کی جو پیسٹ تیار کی تھی وہ بھی شامل کر دی ہے، اور یہ دیکھیے کتنی بہترین ہاتھوں کی مدد سے ہم نے ویسے کانٹے کی مدد سے تیار کی تھی، چاہیں تو آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تیار کرنا۔ اور یہ دیکھیے آپ نے اس طرح سے چمچ ہلاتے رہنا ہے۔ تلبینہ میں کبھی بھی سفید چینی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سفید چینی جو ہوتی ہے وہ کوئی ہیلدی چیز نہیں بلکہ ان ہیلدی چیز ہے، اور تلبینہ کی جو غذائیت ہے اس کو جو آپ کے جسم نے اس کو جذب کرنا ہے اس کو کم کرتی ہے۔ اس لیے یا تو شہد استعمال کریں یا پھر کھجور کا استعمال کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی چیزوں کو استعمال کرتے تھے، کبھی بھی سفید چینی کا استعمال نہ کریں۔ اور یہ دیکھیے تلبینہ ہمارا لگ بھگ بس تیار ہو چلا ہے، اور یہ اس کا جو ہے یہ دیکھیے جو جوں کا دلیا وہ پور رہا ہے۔ بس ہمارا تلبینہ الحمدللہ تیار ہو چلا ہے، گاڑھا ہو چکا ہے، دلیا پھول چکا ہے، اور یہ ہم ڈش آؤٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہترین خوشبو آ رہی ہے، مہک آ رہی ہے۔ اور یہ دیکھیے پیالے میں ہم نے اس کو آؤٹ کیا ہے، اور جو ہم نے بادام کرش کیے تھے وہ اس کے اوپر ہم چھڑک لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی بہترین ہمارا تلبینہ تیار ہے، اور یہی تلبینہ کی اوریجنل ریسپی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کروایا کرتے تھے تیار۔ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں جو کچھ بتایا کہ اس کھانے پینے کی چیز کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ ہیلتھ بینیفٹس ہوتے ہیں، یہ امراض سے آپ بچے رہیں گے۔ آج پورے 1400 سال بعد جدید سائنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام باتوں کی تصدیق کر رہی ہے، یعنی جدید
जदीद साइंस को 1400 साल लगे, लेकिन हमारे आका ने 1400 साल पहले ही हमें सब कुछ बता रखा था। अगर आपको हड्डियों की कमजोरी है या जिस्मानी कमजोरी के आप शिकार हो चुके हैं तो लोग आपको कहेंगे कि दूध का इस्तेमाल करें क्योंकि दूध कैल्शियम से भरपूर होता है। इसी तरह अगर आपके जिस्म में खून या आयरन की कमी हो गई है तो लोग आपको कहेंगे कि पालक का इस्तेमाल करें क्योंकि पालक में भरपूर मिकदार में आयरन पाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जौ के दलिए के अंदर दूध से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम मौजूद है और पालक से कई गुना ज्यादा आयरन मौजूद है। जौ के दाने बेशक शक्ल सूरत में गंदम के दानों से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन जौ गंदम से कई 100 गुना ज्यादा हेल्दी है और इसको इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई शख्स आकर ये कहा करता था कि उसे भूख नहीं लगती तो आप इरशाद फरमाया करते थे कि तुम तलबीना इस्तेमाल करो, खुदा की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तलबीना पेट से गिलास्तों को निकाल बाहर करता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तलबीना इस्तेमाल करने से कमजोरी ऐसे साफ हो जाती है जैसे तुम लोग मुंह धोते हो और मैल साफ हो जाती है तुम्हारे मुंह से। तलबीना के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बेशुमार बातें कर रखी हैं। तलबीना बहुत ही बेहतरीन चीज है, इसको इस्तेमाल करने से जिस्मानी कमजोरी का खात्मा होता है, जिसमें में ताकत आती है। अगर आपको सुस्ती रहती है, बहुत जल्द थक जाते हैं या दिन भर आपके जिस्म में ज्यादा एनर्जी नहीं रहती तो तलबीना आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। फिर देखें आपकी कमजोरी कैसे ताकत में कन्वर्ट हो जाती है, जिस्म मजबूत होगा, पूरा दिन एक्टिव रहेंगे, एनर्जी होगी कि खत्म होने का नाम ना लेगी। वैसे भी इस तलबीना में हमने खजूरों का इस्तेमाल किया गया है। जिस्मानी कमजोरी के खात्मे के लिए आपने खजूरों वाला तलबीना ही इस्तेमाल करना है। इसी तरह तलबीना आयरन से भी भरपूर होता है। अगर आपको डॉक्टर ने यह कहा है कि आपके जिस्म में खून की कमी हो गई है या आयरन की कमी हो गई है तो आपने तलबीना को इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर आपके जिस्म में होने वाली खून की कमी दूर हो जाएगी। तलबीना का इस्तेमाल ना सिर्फ आपके जिस्म के लिए बल्कि दिमाग के लिए भी बहुत बेहतरीन है। इसको इस्तेमाल करने से आपकी याददाश्त तेज होती है और दिमागी और असाबी कमजोरी का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। खासकर ऐसे लोग जो दिमागी नोयत का काम करते हैं, स्टूडेंट हैं या आप किसी ऐसे दफ्तर में लगे हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जहां बहुत ज्यादा दिमागी मशक्कत करनी पड़ती है तो लाजमी तलबीना का इस्तेमाल करें। खासकर वो हजरात जो ये शिकायत करते नजर आते हैं कि उनकी याददाश्त कमजोर होती चली जा रही है। तलबीना का इस्तेमाल आपके दिल के लिए बहुत बेहतरीन है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि तलबीना इस्तेमाल करने से दिल के गम दूर हो जाते हैं। जदीद साइंस का तलबीना के बारे में ये कहना है कि तलबीना इस्तेमाल करने से जिस्म में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कमी आती है। बाकायदगी से तलबीना इस्तेमाल करने से आपकी खून की रगों में ब्लॉकेज नहीं आती। इसके अलावा तलबीना का इस्तेमाल जिस्म में हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट भी करता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो आज से ही नाश्ते में तलबीना का इस्तेमाल शुरू कर दें। फिर देखिए एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका हाई ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट हो जाता है और कंट्रोल में रहने लग जाएगा। मोटापे का मसला पिछले 20 सालों में बहुत ही ज्यादा आम हो चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह है रिफाइंड चीजों का इस्तेमाल। हम आटा इस्तेमाल करते हैं तो वो रिफाइंड है, अगर हम ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सफेद आटे की रिफाइंड ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं। रिफाइंड चीजों में मसला ये होता है कि इनमें फाइबर मौजूद नहीं होता, जिस वजह से खाते साथ ही ये फौरन हजम हो जाती हैं और हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल स्पाइक कर देती हैं। खून में मौजूद फालतू ग्लूकोज को हमारी बॉडी फौरी तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाती। नतीजा ये निकलता है कि ये ग्लूकोज जिस्म में चर्बी की शक्ल में डिपोजिट हो जाता है। लेकिन तलबीना फाइबर से भरपूर होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है और आहिस्ता आहिस्ता हमारे ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज करता है, जिसको साथ साथ हमारी बॉडी इस्तेमाल करती रहती है। इस तरह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल स्पाइक नहीं करता और हम मोटापे और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे मसाइल से बचे रहते हैं। ना सिर्फ आप मोटापे से बचे रहेंगे बल्कि आपका अगर वजन बढ़ा हुआ है तो आज से ही तलबीना इस्तेमाल कर दें। फिर देखें कैसे तेजी से आपका वजन कम होने लग जाएगा। अगर आपके खानदान में डायबिटीज का मसला है तब तो आप लाजमी नाश्ते में तलबीना का इस्तेमाल करें, क्योंकि तलबीना के नाश्ते में इस्तेमाल आपको डायबिटीज से भी बचा सकता है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता रखा है कि तलबीना इस्तेमाल करने से पेट की गिलास्तें दूर होती हैं। जदीद साइंस तलबीना के बारे में ये कहती है कि तलबीना इस्तेमाल करने से सबसे पहले तो आपकी मेदे में मौजूद बेजा तजाबियत का खात्मा हो जाता है। ये मेदे की बेजा तजाबियत को दूर करता है जो कि बहुत सारी बड़ी बीमारियों की वजह बनती है। इसी तरह तलबीना में मौजूद जौ का दलिया आपकी आंतों को साफ करता है और आंतों में मौजूद जमे हुए जहरीले मादों को उखाड़ कर आपके जिस्म से फुजले के रास्ते निकाल देता है। तलबीना का इस्तेमाल आपके जिगर के लिए भी बहुत अच्छा है। तलबीना इस्तेमाल करने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है और आप जानते ही हैं ताकतवर इम्यूनिटी आजकल के दौर में खासकर कितनी जरूरी हो चुकी है। फिर चाहे बच्चे हों, जवान हों या बूढ़े हों, हर एक को तलबीना लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी ग्रोथ हो रही होती है। तलबीना इस्तेमाल करने से बच्चों की हड्डियां मजबूत
होंगी, दांत मजबूत होंगे और उनकी याददाश्त और दिमाग भी तेज होगा। इसी तरह जवान अगर तलबीना को इस्तेमाल करेंगे तो सुस्ती, कमजोरी और थकावट जैसे मसाइल उनके पास ना आएंगे और वो जिंदगी में दूसरों से ज्यादा काम कर पाएंगे, दूसरों से ज्यादा एक्टिव रह पाएंगे। इसी तरह बूढ़ों को भी तलबीना का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि अगर बूढ़े लोग तलबीना का इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म में ताकत रहती है, उनका हाजमे का निजाम बेहतर रहता है, डायबिटीज के मसाइल से बचे रहते हैं, उनके दिल की सेहत अच्छी रहती है, हाई ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहता है, बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं बढ़ता और भी बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं। क्योंकि तलबीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन ग़िज़ा है और आज साइंस भी इस चीज को तस्दीक करती है कि जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबीना के बारे में कहा वो एक एक चीज सच थी। इसलिए इस वीडियो के नीचे माशाल्लाह जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा।